Ay no, Bamsawe! Ito po, fire in the hole! Ayos lang, ayos lang. Ayos lang, ayos lang. Ayos lang. Anong pabilisan dito? Hoy, kayo magmura. Oh! Tambak na po, tambak na ang kupunan. Kami na next dyan. Kabiling. Ayun o, fire in the hole! Jumper! Jumper! Ganda na. Game. Parang kinky dama. Perdigana. Ayun o. Bamsawe! Ay! Binara ko. Ay na, ay! Lakas mo. Nanggigil na. Ay kayo dyan. Naman. Scoring machine! Grabe yun! Grabe yan! Scoring machine! Kukunin ko yan! Katrabaho ko yan eh. Ala ka! Bombs away din. Jomar, may tanga ng bola. Papasa niya ba ulit? Ako Kamar? Paningira ka ng momentum. Backcourt. Shoot na naman. Akala ko shoot na naman. Nabahati. Yun, pwede may ganun pala eh. Lalaki niya eh. Para kay mga ignomatic eh. Kuya Aye, patay ka. Wala, sunog ang adobo. Bamsawe oh. Tira. Pasa, bombs away. Ito parang dawol yan eh. Ay, na-force na lang. Pwesto, bigay oh. Ay, bigay. Wala. Uy! Kaya kanina hindi ko pinapansin yung ako nga parang inaantok ako eh. Bang! Last!
Uy, trouble yun ah. Fire in the hole. Set ah, last. Last na yan? Oh. Puso. Bang bang! Ganda yan. Ganda sana. Kaya mo yan, Jing. Panapos yan, no? Si Jing, no? Si Jing. Alas. Backward. Backward, no? Hindi na sinasana yung ano. Fire in the hole. Uy, grabe yun. Bumawi ah. Parang walang talbog yung bola. No? Last yan, last. Fire in the hole. Wala pa rin. Lagi ba sa set? Last yan ah, last. Last ano? Last 6. 9-6. Fire in the hole. May naglupa na pasan. Ang dalawa lang sila. Olas. Hindi niya kayo isog yun. Dalawa yun ay magkapatong eh. Tanda sa kanya si ano. Si Jing. Tayo. Matigas yun. Matigas parang purat. Bili kami na oh. Larong-laro na kami oh. Panalo pa? Game ball. Wala pa ba? Na sila sir eh. Game ball. Uy, kami